बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से ये कहा जाता है कि कुरान मजीद एक रहनुमाई की किताब है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उसको बरत कर दिखाया कि कुरान मजीद पर अमल किस तरह से करना है। जब हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पर अमल करके दिखाया और इस तरह से गोया कि कुरान मजीद एक थ्योरी है और सुन्नत उसका प्रैक्टिकल वर्जन है, तो फिर हमारे जहन में आम तौर से शरीयत के अहकाम आते हैं कि मिसाल के तौर पर कुरान नमाज का हुक्म है कुरान मजीद में, तो आपने नमाज पढ़ कर दिखाई। हज करने का हुक्म है तो आपने हज करके दिखाया, और इस तरह की चीज़ें जिनका ताल्लुक़ अहकाम से है। लेकिन अगर आप देखें तो अहकाम पर अमल करके दिखाना ये एक आसान अमल है और ये अमल मुसलसल चला आ रहा है कि मुख्तलिफ मुस्लिहीन वो अहकाम पर अमल करके अपने अवाम को दिखाते हैं और अवाम उसके मुताबिक जो है वो अमल करती है। लेकिन जो इसका मुश्किल पहलू है और बहुत मुश्किल पहलू है वो ये है कि कुरान मजीद में जो अखलाक हैं, अखलाकी तालीमात कुरान मजीद की, और वो जिस बुलंदी पर हैं, तो उन अखलाकी तालीमात पर उस बुलंदी पे जाकर अमल करके दिखाना, अखलाक कुरान मजीद में जो अखलाक है उनका पैकर बन के दिखाना, अमली पैकर बन के, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बहुत ही अहम पहलू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की अखलाकी तालीमात को बहुत ही कमाल दर्जे में बरत के दिखाया। और ये चूँकि मुश्किल काम है, तो जब हम कुरान और सुन्नत की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये पहलू आम तौर से नहीं आता है, क्योंकि मुश्किल है, खुद उसको सोच पाना भी एक मुश्किल काम है। लेकिन हमारे तज़किये के लिए है बहुत ज़रूरी, तो हम इस पहलू से कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और ये भी फरमाया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब ये पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे थे, तो आपने फरमाया कि काना खुलुक़ुल कुरान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वो कुरान मजीद का अमली नमूना थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू कि आपने कुरान मजीद की अखलाकी तालीमात को कमाल दर्जे में बरत कर दिखाया, और अब कुरान मजीद की अखलाकी तालीमात को कैसे बरता जाए उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और आपकी सुन्नत का मुताला किया जाए, ये एक तज़किये के लिए एक अहम पहलू है। हजरात, अखलाक की दो किस्में हम कर सकते हैं। एक अखलाक वो हैं जो आप खुद इनिशिएट करते हैं, उनकी इब्तिदा आपकी ज़ात से होती है। मिसाल के तौर पर इंसानों की खिदमत करना है, तो ये एक बहुत अहम अखलाकी पहलू है, अखलाकी सिफत है खिदमत। तो लेकिन ये आप खुद इनिशिएट करते हैं, तो ये इस तरह के बहुत सारे अखलाक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अखलाक को बहुत ही कमाल दर्जे में बरत कर दिखाया। मिसाल के तौर पर खिदमत की बात लीजिए, और खादिमों के साथ हुस्न सलूक की बात लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में 10 साल रहा, हज़र में भी और सफ़र में भी, आपकी खिदमत के लिए। लेकिन इस पूरे 10 साल के अरसे में मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी खिदमत की, उससे ज़्यादा खिदमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कर दी। और फिर ये भी बताते हैं कि इन 10 सालों के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझसे सख्ती से बात नहीं की, और कभी ये भी नहीं टोका कि तुमने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ
بہت اچھی طرح سے رہتے تھے. فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے، شفقت فرماتے تھے. اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی یہ جو اخلاق ہے جس کو آپ انیشیٹ کرتے ہیں، وہ ایک اس مقام پر جا کے مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کو کئی لوگوں کے درمیان کرنا ہو. مثال کے طور پر آپ کو ایک بیوی ہے تو آپ بہت اچھی طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، لیکن کئی بیویوں کے ساتھ بہت اچھی طرح حسن سلوک کرنا، ایک ساتھی ہے تو بہت اچھی طرح سے آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن بہت سے ساتھیوں اور سب کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں تو یہ بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس طرح سے کر کے دکھایا کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، لگتا تھا کہ آپ، ہر آدمی سمجھتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک جو مشکل پہلو ہے، اور زیادہ مشکل اخلاق کا پہلو، وہ ہے جس میں آپ انیشیٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ رسپانس دیتے ہیں کہ دوسرے کوئی حرکت کرتے ہیں اور آپ کو اس کا رسپانس دینا ہوتا ہے. وہ اچھی حرکت ہو تو آپ کا رسپانس کیا ہوگا، اور وہ اگر بری حرکت ہے، آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، آپ کو ستانے والی بات ہے، آپ کو پریشان کرنے والی بات ہے، تو پھر آپ کا رسپانس کیا ہوگا. تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی چیزوں کا بھی اور بری چیزوں کا بھی، دونوں کا رسپانس جو ہے بہت ہی اخلاق کی بالکل اعلیٰ بلندی پر جا کے، سب سے اونچی بلندی پہ جا کے آپ رسپانس دیتے تھے. تو اگر کسی نے اچھا سلوک کیا ہے تو آپ اس کو بہت اچھا اس کو بدلہ دیتے تھے، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تب بھی آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا اور حسن سلوک کا ایسا بہترین معاملہ فرماتے تھے کہ وہ بالآخر شرمندہ ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اخلاق کی یہی ساری بلندیاں دکھائی گئی ہیں. خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم وہ ساری اخلاقی بلندی عملی طور پر دیکھتے ہیں جو اخلاقی بلندیاں قرآن مجید میں گویا کی تعلیمات کی صورت میں دکھائی گئی. تو قرآن مجید کی تعلیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اخلاقی پہلو سے وہ دونوں بالکل کمال درجے کی بلندی پر ہیں، اور اس میں ہمارے لیے تزکیے کا بہت بڑا سامان ہے کہ ہم قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں تو اس میں اخلاقی بلندیوں کو تلاش کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی اخلاقی بلندیوں کو تلاش کریں، اور یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جو اخلاقی تعلیمات ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کو کس اعلیٰ درجے پر عمل کر کے اور برت کے دکھایا گیا ہے. تو اس میں ہمارے لیے تزکیے کا بہت بڑا سامان ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.